Danido shukuri ya nyotangazaji mwa kubali mwa javanu rijeri hadi Simbavi harumwa nukta nzima haswa de nukta ya husu ya mabahazazi wa banunti juu ne mihima wakani ya hao ne namna ya raisi wa daula na serikali ya ahe warenga zenrongo hizo shakabla ya ujayabo dohone sa ya namna raisi yaonao zenrongo ho ujimlifu wa hazo namna yaonao ukaya ye madhamana ne maranya harumwe mikonti ya hao ya hazi na maisha wandu waladhimu wende ya raisi wa daula nguamini ukaya kabati namna ya uvukisha enti ya uyende sausoni ya kati hamrwaliano hamuishiliano au hadisi wadzima ye mihima ya henti wanrua hunde mashawiri ikao wanrua wafikiana ke naukiri wanrua habili mwendeleo usoni wahabili ukaenti itoweshe itoho majini ihebo juu yekaya ngabo mabea yatiyo haruma zenrongo hizo yekangabo mabea yacho urwawa zenrongo hizo haswa yekaya ndokaya delebea ikaolo muhimu hakubo nti juu de matajiri wa henti yabo hena mna hiyo raisi hata haye serikali ukaya warenge mihono miili le suala la husu ya matajiri masuala ya matajiri wa ya triabaoni waone yezijo mkiniha zijibulo abaha nezijo mkiniha zido jibulwa ha wakati wenda wakati de namna hiyo ye serikali warenge zenrongo he namna hiyo ye mawaziri wahema aline ya kiba waonana arumamionano minji ne machama ya wakilio ya matajiri wabanu nsijuu waonana wahadisi harumwe mihima ya he matajiri wao mihima ikawe minji ya hayo ihusu ye ladwani harumwe mihima hiyo ngabo ya undri hashawiri sha ye muhimu hakuuti de mashawire ya undri doukaya wanrua wafikiana re sirkali re madhamana wao ukaya ngeladhimua wanrua kensi daima ya uhadisi harumwe mihima hata wanru watende wajue mihima rae jaja ili wayandalie wahunde mashawiri rae jaja ika larura hoka wakenti abaha handogo larura za haja sha ye muhimu haku douka mkonti wa mahadisi baina ya he madhamana wa he daula ne makungumanyo mbali na mbali ela leo de la he matajiri wa vanuti juu ukaye wa daima he namna hiyo mengoni mwe masuala ya jibulwa wakatirilo nuonu hatua za he serikali la wana ne waziri wa he mali ngabo uhusu ye kima ya he zebilan ya matajiri wako ukanize de valeur ya matajiri wako ujanizo vanu ikawa ikana mashindano baina izo ya matajiri wakautekeleza nizo ya madhamana wakautekeleza ilo suala la undri hashawir ngabo le suala la inu ambao karto professionnel ilo wajau le undri hashawir nana umuhansi ikayo shalarura haulinda sheikayo shadaima shadhukurulwa ne sharia shende shikoende sela duani ikao shalarura shatanganya mabahazazi
na watoma bahazazi na wandu wa daula ikao shekayo isho nisho na wandu sita ye raisi wa hasho nge lazimu yake mru mjizi waheze habari zendo za hadisiwa sha yatike wa janibu ya serikali hau ya wala matajiri ani mromba independent sha yakena ye sharutu nkuu yakenge na ujizi waheze ndo masuala ya joka uhadisiwa wode ujoka raisi wa hele tengo hilo ema na shama wa hele tengo hilo ngabo wahe serikali ngabo wahe ema chama ya daili yao ema bahazazi wa vanunsi juu sheka ushallahu raiso shishantiwa ye nukta muhimu ya ufanyazi ya hayo nge lazimu haina mfumo waonane hema shitaki ne madai yaliyo ya hema bahazazi ulawana ne madhamana hofungwe madhamana ya hela duani sha ye kakavati mihima ye kakavati madai shekayosho kashina uzia uonana hata baisha shendesha onane shambe kavati za ajiri ili haina mwezi wa vesheye ye madhamana ye waziri wa hemali wambeshe raporo ya humjuza zenongoza jiri harumo mwezi huu shekayosho shisa shantiwa isho ikao shalorura haushin aulinda shekayo shadaima wajau ngabo zetabu ziko ujwa uhunda mabahazazi hauka kwa tita yari kwa tina mali yesa iyo ya utowa ze bidhaa za hao ye serikali warenge jukumu ya ukaya waone namna ya huangusa wahangusize mabahazazi wao harumaze banki ili watije waremwa la manda tazika zinji rahana zila wajo lazimu walive hauka hizo ndongo zijiri yao mabahazazi wenji wakamhima wasaya wajibulwa dukaya mruya renge yezinru zahe hola duani ya kontener yende ya bulwa hodahoni iyo mihima mili ngabo buli wa mruya renge zinru hizo zikubaliwa shangabo nana ebei zegharama za kautekelezi wabo ne mabahazazi ikawa mabahazazi wakauona uka ngizo ghali ye serikali wakubali wazipua ye zegharama hizo ngabo ye namna ya ukaya leo wanruwa tilinde ukabahazazi hahunruwa amba ukange na dhulma na hebala kajaka ujua haswa ye namna ya ubira ye serikali waonuka wabue mbabahani ya utowa za information za husu ye namna ya uwagiza hindu ne namna ya ushitola duani ili mruatilinde hata shendu shija katujua zila sharia nezenzia za ubira hende hata habiti wakati harimala alata wakati halatana mali haukangu joka uliba nyushuru ikao yenge haka ujua zenzia za ubira rahai zindu ze jaja ze nyushuru hizo kazijajoka zikae hizo ndongo za sazakaanti sha denamna yowiyo ye raisi hata hai serikali amrejezo ni sisi ndiye ya bondo ndondo ukaya mkonti hamanduo hawa hamanda iyo ketu lazimu ike hawa ya larura vanunti juu hawa ya mahadisi hawa ya mwishiliano nge lazimu ikaye ya daima vanunti juu iyo denamna raisi ya onauze ndongo amjatimizi ya ubuli ya baadhi ya masuala ya johuja ya ukaya ya raisi tihalevanu wanduwazi enshi pia fanya mkonti wa utahamali arumu mjiwaizi wa Faransa Paris ngabo tamazi nji za tolwa yabo miliari 4
na milioni majana mararu za kidolar sha takriban miliari 2.5 izo zitoolwa, izo tamaya za toolwa ni wanru mabahaza ni wanru wato wa serikali, wanru wa sector privé na wakae nadi wandu twanzo doka wadzima wandu wafana nao wafanya nao ukabwadzima ranu watu ufanyana ye mru tajiri mula ya ngujojihisi haruma amani na utulivu heheli ya jo uona ye tajiri mkomori sideli ya jo uone serikali ya Komori deli ya jo uone namna ye tajiri mkomori ya yendesi wao na ila daula yahe yode shijo hummakinisha yabo ye raisi haile wa ukaya kabati namna ya ukazeta maizo zijezi mkinishie ye kaya kabati mkobwadzima na mwishiliano na mfikiri wadzima baina he daula na wala matajiri wa banunti juu hauka hata zemali yizo ikao kazijatolwa ni matajiri tamaya zatolwa ni matajiri shaza kautolwa ni daula badi hata zemalizo wanru wa haraka wa ujua uzirumie kazi jabanunti juu dawala wanru matajiri wa banunti juu yabo kabati banu bobira ekati do ukaya umushiliano wo ukaye banunti juu ya mahadisi ya dunge amtimizi uka harume masuala yajibu harume masuala ya utawa emadai yahe mabaza za banunti juu ngabo yasa yajibulwa zahakikishiha ngabo mahadisi ya dunga haudo jibu hamwemweu ye mihima kena uparolawa sha ngeladhimu tena wanduati paroranti huigabili remadhamana wahenti remaraiya haruma zehazizaha hiyo de muhimu tikamlembabi yahe maana ramparani leo rijodo parana yakangabo masuala haruma zinu inu nukto araitekeleza vanu ngarijo ujibu mararu hendamane wa winji kamgwa venzi hiyo kawaida mrishi yana dizo mranjaishi shabana tuambia ukaya ngabo za jibulwa ye mahadisi raisi haamrisha ukaya kae daima ya utima hadisi ya wenda watehe ya mahadisi haruma masuala mahsus madai mahsus ya lazimu ya undrihe shawir yabo harumeza tujibulwa ngabo zijo ujibulwa harume mahadisi yayo ngabo zijo homojibulwa hasibabu tofauti ngazijo homojibulwa hanchida za henti shawandu ngwajo elewana wa umadhamana rowada ilwao wa umadhamana wajo elewana ukazinu ngazijo ujibulwa haba zinu kazina ujibulwa haba shakabati bazazi yahamba ukaya kabajafanyi wa jitihadi ukaya serikali itsobate mihono keja shughuliha ne madai yao hauka harumaina hamba zinu undo mnofu waheze warura zahe mabahazazi izo wakautekeleza mnofu kanda unu shako jatekeleza zinu bai yabo ngabo zinu watekeleza za hunda jawabu haba ngabo zijo hunda jawabu mfumo ujao mwezi ujao na ikao lazima hamada ni mahala pia nena ndongo pia ngazijo homo hunda jawabu shaini saya yode yakini iliyo hawizode za nyumeni ziliyo heni saya umkonti wa ujoka wa daima wa msinadi wa kweli wa kidhamana wa mawatania kabati namna watu jondi hashawiri kabati mfaida ya ukae serikali yisikinishe matajiri wa banunti juu kabati mfaida ya ukema bahazazi wa mane ne madhamana wa banunti juu yabo yeshawiri nzima
wako wandu waonge lazimu wafanyazi wazima hem faida yaho wandu pia embidi ya serikali de faida ho wakazi yembidi ya mabazazi de faida ya hele tumola hao shakabatishi johundu yabwe tine mwananyasho yabo umkonti huo unuwa dharura ulio unuwa ujibwe masuala ya dharura sharia shakila duani shanzi haukangela dhimu wa umkonti huo ukae vanweza nyumeni hindi doka ye madayanu ya kaufanyiwa rangu hale ni mabazazi sho wakauhukumu de madhamana bani leo ngabweza nyumeni owajoka uhukumu tidawala madhamana wa sirkali bahi owajoka uhukumu harumao ngabo madhamana wahe mabazazi esa ileka kwa jashinda waishiliana wako hizo ndogo zilo na sharia ngasijojo enda to mahakama sha ngabo bahati ya ukawa ishiliane boko wonti ngwajohelewe sharia ngabo ndongo ikao wandwanzo diwa zabana ili wandu waje warambue watangaze wandu pia warambue vandu ngabo sharia ikao ye Komori uzima wa hayo kejajo juwai ishirenti ngabo sharia shafanyiwa mahususi sha Komori shangabo sharia ikawa ye Komori ngejibuo wajibu za hao ne dunia yela duani ya Komori ngiona muunganyo nezela duani za hele bavu za he Afrika za he dunia yekanga si wana washama wakungumanyo hamanda hilo karina ujwa ufanya hamale kungumanyo hilo kalitina sharia yabo mengoni mweze ndongo wandu walazimu wajuze doka haini bahazazi haukati wonti pia yajue ukabanu ya sharia sha Komori shahusela duani shahusuze nyushuru shaisho sharia shilazimu shiwafikiane na zaria zinrwaji zobonze ikao karina ujua ribire bavuni ne karendo virabavuni re sirkali re mabahazazi re maraia ngarijo hunda taabu au kakarna ushida rwanene dunia haswa wandu hamandasi ikao zendongo pia mbose bade mvua ngasichungo ulabo nze uja. Alaikum salam. Sikana ma question yafanyishi haini walabu ngabongo besita sumamba sha sirakubre babie greve nyona nafanyishi hapia ikabandi bandi patrona na maonia hao de même wahula yo des indications circulatoires et ça passe de plus en plus dans la machine hata chez les indications circulatoires à la fin on a au cadre où amakoja wala ni polo na ubi na shoni shambani le moteur de grève kwa jabu imbaranya waona mziani wao kama kama kwa stilo bebe yao Asha kawangalia ya tofauti iliyo vanuti juu haswa da vanungaziche yeshahula shilwa bei ya ghali haku deshatu la bonze yomengo ni mwezi ajabu ani deshitwa ulivi wa ushuru dishwe ikawa ngashibirao hontin ani ngashiwalaliao wa utundi wa he serikali demruhuzo mhogomde mihogo miraru haral majana maili yani mihogo miraru kilo 2.5 za nsohole ya lamanga mafuria pa maili rial majana matano takriban kilo 10 za nsohole amafuria pa maili hizo haina serikali yonga nzao mkonti tiwahe serikali ne matajiri bai wo mkonti wanti hata siri lobana wa ulolea namnaje mafuria pa maili ya jojo ukagali rahana kilo 10 za nsohole vanunti juu yesi babu hindi ukamafuria pa mane yake sawa na junior la nsohole iyo mtwamini ukailo kosa la serikali izotwa bia zakanti vanunti juu wetina shaka serikali ngelazimu ishughuli henilo sha
ilo suala la hemaraiya pia majimbi mararu al majanamane le jimbi ela la Tanzania ilo rahisi rane la bano eizo ye serikali basi do wajo shida waunda shawiri ngamjotoa mfano mndu ajodhani wa utesa shamru nende yaone kamndu denda hivo shindoni yarambue yeke polisi ibewa ende yatsamize wala wahuzao wavime iliye beipuhe bahi wala wahulao waona wala wazilwa na mje hizo tilo zaramba wafanye na mje mwarihulize bavuni zonongozi kwa ujiri we maraia wapara wala wawahulizao haughali wende wawahulize haughali bavuni imma haina nyumba ilo hunu mrajojwa huzafuri hapa ngabo honse wa polisi kena mkiniha imma resirkali rahaina mndu ufikiri harumansi wanti juu hatubanu ngelazimwe masuala yayo ya undiheshawiti tiyambando khaswa dabanu ngazija yebe yahe nsohole yo ukanzima yo uhantiwa na serikali wenda mwali yo ukarahisi na mzuwani rana ngazija kaondore nga mfano mruvani ukambo se nge ukana gari la nyumeni wambago liuzwa lizuwi jana na gari la bombo wambago liuzwa majana mararo mgazija jo ulela za majana mararo borahu le ghali sha kapitali ngiyo hunu wandupi yangu wa uhunu wadedo kwa ushumpia shatido unono zituabia izonga zishumpi yao hata wala wakauhuza rahisi lo suala la msinadi wanzuani na wamwali wakaurenga uhuza rahisi washumpi wanuhuza ghali wakingazija hata mrungu tawuo yabaliye mfi mwali yatihuze mwali ya jauze unubagu jauza ghali kabati mrujojo uzilwa mkazi mwali ya bale videti yahe ya jeshindi ni hau ya jemoronia huze mkomori ya balia yabo ilo suala mshinzi la msinadi la nzoli itwaliwa ela vili ngabo madhamana ya mikonzi ya machama ya daili yao ye mabahazazi watuka wahenda harumu monano wakaya izo kweli izo dizo raisi yambia ye serikali yahe ukaya ye madhamana wao pia wao mabahazazi wa Komori yabo ngeladhimuo mwatanganye haukeka ujawa hii hakubali habuwelahe shawararua haraya wabaye mararu yabo rihundu ndongo hindi ngeladhimuo wandu waonane iyo do mkonti ikawa ladhimu yandiso mfumo unu ye raisi yambie serikali uka o wandu wao pia ngeladhimu watanganyiwa hata ikaya ye mawaziri haswe wa hemaline yankiba waonana ne madhamana wao ye raisi ngwandalioka yaje baada waonana nao yaonane ne madhamana ne mabahazazi wa enti wa mfumo ujao hawo ujo udunga ulawana ne mahadisi baina ya ye mawaziri ne madhamana wa he mabahazazi yabo mrukana ujo ambaze ndoko kazi jare wa mihono mili ye mashawiri pia kana uja hazima ngajodo jahamwemwe uhamwemweu shanga johuja ala kulli hal ye raisi ne serikali ngwaonao kaya zinundongo za msinadi ziladhimu zirengwa hamsinadi ili zanguse ye maisha ya hoa Komori marhaba na ye namna buse yodeli ya journalisti ya helewa shauka kiso ressemble sa semble wafaniha nao ukawadzima yoti marisiza ya mndu mrajojo amba uo mweshelezizo wa ukaya haumhadharisho shatide hadhari ya namna wandu wakurenga mamdu ushangazo mndu uhadharisha ukaya banuka bati nti ijo henda yenti hatu kena ujo upangayo na ngabo mabea ya ranti wadingoni harumo mwendelo usoni khaswa
delebe yaliko ufanyo mwendelo usoni de matajiri yabo ye hadhariyo wajau ye matajiri ngojua ukakabati ntilo msajaja iko ujua henda hau biashara iko henda iko msajaja unjia ye namna ye madhamana walona haja ne matajiri wa henti de namne matajiri walona haja na mkonti na utulivu na sharia madhamana walobonti juu wazende sawa wandu pia haina mdunge na haja ne mwananya haukakabati ujopuza zendongozi kirizende yabo ye rais wandu handani ya warongoza de serikali haukawa udao ya hadisiona nao daima shawajau waudawe ni mru ya rais ya mnika dhamana ya hemaesha ya mbidi ya hemaesha ya ho wakazi ya bola dhima ingei kahadhari shantuamini ukahadhari helinu ya mashangazo ya boe mru ya johambiwa ukade serikali uka na mwende mfanye haina zofanya waundu hema shawiri wala kejajo kayo ajabu kejajo kayo ajabu ritona nyumeni banu Macron hambie rais mfaransa hambie waziri wa handa ukana mwende harume mahadisi tena na mhunde shawiri lati mashangazo hadhari hemfaida yaho wakazi abonge sheikayo sambaba anukaya yanu madai ya kubaliwa yato ulinda she madai yayo ye serikali tido wajoka utokeleza ye ujoka wakili ye mabazazi bosega bo mndu namdiwa zauka wakaomvula shahula yabo mengoni mo wandu jomkina karuma shekao dawanu wako utunda ye shahula ani unono ye wahe shahula fito sanitaire wonge haina kungumanyo lijoka bonge lazimu litekeleze ye dhamana wao hauwadzima wao ngojotsaha ye expert independent ujoja yake raisi wahele tengo hilo yabo yeshawafikiwa yezasa za mkinishiha do kakabati taabu ya uhansi sheika yoisho njavumbu abanu ka fulani na fulani na fulani do wandu wapanga sheika yoisho tivumbu ukaya shipangiha hawandu sita ikawe raisi waho wandu sita wao kanauka wa serikali kanauka wa he ye sector privé onle suala pabanu ti jibu he kiasi uka vanu ngabo wahenda na watu henda shema jawabu linukalija kaujibu la tajiri fulani haukaimi madai yanuti madai ya ladwani ke jahuso modeki haweo pako haina mru yimhusu yabo ye majawabu yanu majawabu ya masuala ya hemi hima ilio ne matajiri hofungwe la duani yabo baikwa o wakawahenda fulani ye madai ya jibulwa yaho wandu pia yode ya handani ya ability sisi ndiyaba ya raisi wa hedaula hambie serikali ya ukaya kena ujua wanduwa renti dhamana fulani harume mahadisi haukayabo kana ubaha ngeladhimuo madhamana ya makungumanyo ya dailia we matajiri yonti wakaye wa hadisi naone serikali hanzia zahe waziri wahe mali ne waziri wahe akiba ne wandu hazi wafanyo hazi naonao yabo riwono ukangabo wahenda yabo ngabo watubua watuhenda ketanza hizo zijiri ngelazimu wandu wende pia bokwanu masuala ho wandu pia yekangabo makosa hunu na hula yawe ukakosa woingu jo jamba ukati upara kujaja bayola mbe ukaya kujani para demana na tuhuja hizo tide muhimu ye muhimu do ukaru wafikiane uka ngelazimu sonti rikenti rihadisi hama suala ya ruhusu sonti ili riowe ye mihima hiyo hauwadzimu marhab vanu huvumbua wandu yabo matransiteri na wao harumaye karari ya rengwane waziri wahe mali mwezi wa janvier wavira wandu wao pia ngwao yabo
wahusuilwa neze ndongo hizo haukekamba ila duani abaha kabanu ngabo ndongo zafanya ngeladhimu tena wandu wazibenu wenro wanuho kamroti live mapesa hola duani yote ndongo ombi ho kazi ndongo hola duani watike mbiri mzunguso wa riali hola duani yonge wanao na wademu wabanunti juu yote ndongo ombi yabo ngabo wandu wa shughuli hao no wenyize bidhaa mbama transit yekango vumbua ndongo za la duani yabo kuna ujoka kuvumbua wao ngabwe bahaza ngabwe raia ngabo huo ushuli honeze ndongo hizo wandu wao pia ngwatanganyi hao hate madai bakika jauzisiwa shabo mengoni mwe madai do wajeni wafanya hazi za biashara banu lazima wandu wajue ye hazi hindrini mjeni ya jojo huifanya banu ye mrungu jojo hula wonze ya jebanu ya dohu zantamanti ya bwati hau ntanzi yani ya umasuala yaliyo ya lazimu ya hadisiwa uka ngamrejene shelezi zendongo hizo vanusi hama mji vanunsi juu ka mrungo mjini hao yekari hata Mungu itodona ukaze ndogo pia ziruhusi si wanzo diwaza vanunsi juu ukanga sina marangi yabo nze yaweka ngarifanyao sharia banu shahusu wajeni walo banu karina uja ushifanya na udiwaze marangi ya watu walo nze ikawowe njirano wajeni walo banu yonga nzo wakomoriwa eleziwa ntuhamba dazinu hauka ngabo hazi wetina shaka ikao ani mjeni yekaji ujazifanya hauka mwinyinti hajoju azifanya izo zo mkini ani houzisa ye mjeni wanzo ya jefanye biashara banu eyo biashara hindi nirijo uruhusu mjeni izo sharia ziko lazimu zikae zahea ho mahala pia sha ritiunganye na suala ikao ngalijo uridhuru mtuaminu kwa wajeni walo banu pia woti washashira hanu wakomori walo bushiniba mtuvumba zeti zindwaji sheka ngaramba ubanu ntiju hatu si wanzo diwaza o hatu waroha na si wanzo lenga iyo sonti haswa nyi mtangazao gelavimu o wakazi wa doele wa zendongo hizo watijodhani ukabanure tojo urenga sharia vanu wajenino rohe wao hatu waloi huamba noreje tindao ay gejo kiriji utowe ulo hanyuba hewa ulo bonzea tirejeziwa ya masuala ikaweza kweli wakumuriwe njini twamba kwa tuya jua shao hanzo diwazi de namna yo harumaze sharia wanrudo dhani ukabanwe sharia shakomori isho sharia shijito shao shitona munganyo ne sharia shahe dunia nunga siaruma makungumanyo menji haina kungumanyo yabo lona sharia na sharia sha sizinji shoka jumwe sharia sha ilansi yani hama arete na loi arrêté, décret, loi, convention. Yawe kangabo sharia shabanu ntiju, sharenderi tamuhono, sharia sha ntizinji, yawe sho hatude shijo urantiwa. Izo tinda sibai. Shaya umaelezo ya muda mwinji na jitihadi nyinji o wakomori wanzo waeleziwa haukaya si wanzo diwaza ukabanu ngasi harumwe dunia refikiru kama banu ye dunia andisa o wahani iwasili bozijuma bahari ezadunga abo kartina hajanizo banu ngasi harumwe dunia yezilu harumwe dunia lazima rishughuli henizo wala karida ujua rifanye haina ndongoranza wabangasi bonsijo hatu ngabo sharia shala duani ilazimu ristehi ngabo sharia sha aeroport ilazimu ristehi ngabo sharia sha biashara ilazimu ristehi haukema kungumanyo yao pia si wana wa chama wahema kungumanyo yayo
abonge haini sharia shijua kufanywa yode maana haini kao shijua kauhantiwa nganzo ikao shawajizi wajoelewa zenongo hizo omunganyo baina waheza hatu nezo bonze no mwanya rijojo wita za hatu za umaksusu aukawo mwanya shaye yenzie nkuu iyo ngariunganyao no bonze yekatile namna hiyo rijojo ufanya sharia banu rihukumulwa namna ikao rijite kadoshi huibo rafanye sharia yode namna ngari mshukuri yao ni marahaba menji.